जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे दोस्तों, मेरे आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और थोड़ा सा गैर हाज़िरी चल रही हैं। उम्मीद है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। आपको पता है माड़ा बंदा हूँ, माड़े बंदे के ऊपर ज़ोर नहीं चलाना चाहिए। बहरहाल रिपोर्टें ये हैं कि अल्लाह का शुक्र है सब ठीक जा रहा है। कल मेरा ब्लड टेस्ट है, परसों कीमो है, वो चलता रहेगा। इसके अलावा हर्बल चल रही है, वैसे का वैसे ही चली जा रहा है। आई फील मच बेटर पहले से, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआओं की वजह से, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दुआओं पे आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, बातें बाकी चलती रहेंगी। आज मैं एक सोशल मीडिया पे बैठा, मैं बड़े बड़े गौर से क्लिप सुन रहा होता हूँ, कौन क्या कह रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कभी टू गेट कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोशल मीडिया। कई बंदे बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं वहाँ पे। कई बंदे ऐसे ऐसे अजीबो गरीब बोंगियाँ मार रहे होते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें, जब आप एक बाज़ार में फिरते हैं तो आपको सबके आवाज़ें आपके कानों में पड़ती हैं। एक खान साहब हैं हमारे, खान साहब पता नहीं क्या ना, अफ़गान भाई हैं, चले ऐसे कह रहे हैं। अफ़गान भाई हैं तो वो, उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से सारी बातों को मसख करके, बिल्कुल पीटीआई वाले फार्मूले पे, तो छोटी सी बात को मसक करके बाकी उसके ऊपर पूरी स्टोरी डाल दो तो बस लोग सुनते रहेंगे स्टोरी। किसी को क्या पता, किसी को क्या पता कि कहाँ पे मैंने क्या कारागरी की है। तो वो खान साहब ने कुछ थोड़ा सा वो छोड़ा वहाँ पे, क्या कहते हैं, अपना गुस्से का इजहार किया। और उन्होंने कहा जी आप हमें नमक हराम कह रहे हैं, हालांकि आप चोर हैं, डाकू हैं। बल्कि इस क्लिप में उन्होंने अफगानी को भी बताया कि वो चोर हैं, चोरी से घुसते हैं हर मुल्क में। ये उन्होंने इकबाल जुर्म भी किया उसमें। और चोर भी हैं, डाकू भी हैं, जो कुछ भी है वो बाकी बाद में बातें करते रहेंगे। फिलहाल ना उसका उनका क्लिप है तो उनके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि भी फिर बंदा भूल जाता है, एक बात की दूसरी दो और कर दी भूल जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि वो उनका वो क्लिप सुनाऊँ, तो उस क्लिप के अंदर ही आपको साथ साथ स्टोरी के साथ बातें हम करते रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सुने हमारे खान लाला, अफगानी भाई, नमक हराम भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, 2-3 दिन से मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ एक बात सुन रहा हूँ कि अफगानी नमक हराम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग जब सऊदी जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वहाँ पे मजदूरी करते करते हम लोगों को वहाँ का गवर्नमेंट पकड़ लेती है, क्योंकि हम लोग तो चोरी पे जाते हैं ना, ऐसे तो नहीं जाते। ये तो हम लोगों का एक पुराना सा रिवाज है कि हम लोग चोरी पे जाते हैं सऊदी में। वहाँ पे जब हम लोगों को पकड़ता है तो हमारा चाहे 1 महीने का मेहनत हो या 1 साल का हो या 10 साल का हो, छोड़ने के बाद वो हमारा मेहनत भी हमारे हाथ में रख देते हैं कि भाई आपका मेहनत है, अभी अपने मुल्क में चले जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं है। जितना मेहनत मैंने किया था वो मेहनत उसने मुझे वापस दिया। अभी अफगानियों का यहाँ पे 40 साल हो गया। ये 40 सालों में इसने रात दिन एक करके मेहनत किया, अपने मेहनत से एक घर बनाया। तो इस बात पे यार इतराज नहीं है कि आप उसको अफगानिस्तान मत भेजो, अफगानिस्तान भेजो उसको, लेकिन उसका ये 40 साल का जो मेहनत है उस पे कब्जा ना करो। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। वो लाला जालमा जालमा, वो आपको जब पकड़ लेते, पहली बात तो बड़ी मेहरबानी कि आप माने कि आपको पुराना रस्म और रिवाज, आपके पुरानी आदतें हैं कि जिस मुल्क में घुसना है चोरी से घुसना है, जो भी करना है चोरी से करना है, स्मगलिंग करनी है, अपने बच्चे बेचने हैं, सब ऐसे कारोबार जो हैं वो आपके हैं। मतलब कि पहली तो बात यह है कि शुक्र है आपने ये माना। अब दूसरी बात करते हैं। खाना लिया, आप उधर जाते हैं चोरी से काम करने के लिए। आप पाकिस्तान में काम करने नहीं आए थे, आप पनाह पनाह लेने के लिए आए थे, लुटे पुटे। और आपकी ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ना, ऐसी बातें आपके मुंह से नहीं निकल रही थी उस वक्त, क्योंकि भूख थी अंदर, अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। आप यहाँ पे पनाह लेने आए थे, आप यहाँ पे नौकरी करने या मजदूरी करने नहीं आए थे।
اور وہاں پہ جب آپ گزرتے ہیں سعودی عرب میں جو حشر ہے، آپ نے تو بات کہہ دی، لوگوں نے سن لی، چلو ٹھیک ہے، آپ کی بلے بلے ہوگی۔ بھائی جان سعودی عرب میں پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی تنخواہیں اپنا پیسہ مروا کے کیس کر کر کے یہاں پہ آ گئے ہیں، اور کتنے بھی کورٹوں کی کچہریوں کے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو وہاں سے مل جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ جانے کا آپ کا ایم اور ہوتا ہے، طریقہ کار اور ہوتا ہے، یہاں پہ آپ ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگ کے آئے ہوئے ہو۔ تو یہاں پہ آپ کو ہم نے جتنی دیر رکھا اس کا آپ کو احسان ماننا چاہیے۔ کئی لوگ کئی ملک اپنے ملک کا کرایہ مانگتے ہیں پر ڈے کے حساب سے۔ آپ باقی باتیں آپ کریں گے، میں سناؤں گا آپ کو، سارا کلپ سناؤں گا یہاں پہ۔ خانہ لے کچھ شرم تو نہیں ویسے آئی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے، اور ایسے مسخ کر کے ایک تو طے کہ ذلیل ہوتا تھا آدمی، ایک ضلالت سے بھی آگے مقام پا جاتا ہے، آپ نے وہ مقام پا لی ہے۔ کیا آپ کو کچھ شرم آئی ہے؟ کوئی حیا آئی ہے؟ تھوڑی سی غیرت؟ پر غیرت تو جو لوگ اپنی بچے بیچ دیتے ہیں اس میں کہاں غیرت آئے گی؟ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے دوستو، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ تھوڑا سوچے، اگر میں نے کوئی غلط بات کیا تو آپ لوگ مجھے بتاوے، لیکن اگر آپ لوگ تھوڑا انسانیت کی خاطر سوچو، تھوڑا مسلمانی کی خاطر سوچو، تھوڑا اللہ سے ڈر کر سوچو، یا خود پہ سوچو کہ ہمارے مال پہ کوئی ایسا قبضہ کرے تو آپ لوگ کیسے محسوس کرو گے؟ میں کراچی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں کراچی والوں کی، ابھی پولیس اور سندھی بھائی لڑ رہے ہیں افغانیوں کے زمین پہ۔ اللہ کا خوف نہیں ہوتا یار؟ جس کمرے کے اندر تم جاتے ہو یہ کسی انگریز کا نہیں ہے، کسی یہودی کا نہیں ہے، یہ ایک مسلمان بھائی کا کمرہ ہے اور آپ نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کو اس میں ڈر نہیں لگتا؟ آپ یہ نہیں سوچو گے کہ اس کا چھت ہمارے اوپر گر جائے گا؟ تھوڑا اللہ کا خوف کرو یار، نکالو، اسی طریقے سے مت نکالو کہ آپ نے اس کی 40 سال کی محنت پہ قبضہ کر کے بس افغانی ہو گیا ابھی بھاگو، پھر نمک حرام بھی وہ ہوتے ہیں۔ ایک بندے کو آپ نے 40 سال چلایا ہے، 40 سال کی محنت پہ اس کا قبضہ آپ نے کیا ہے، نمک حرام تو ہے وہ بیچارہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے خان بھائی، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس کی آواز نہیں آتی ہے، اس کی آواز کے بغیر وہ لاٹھی پڑی آپ لوگوں کو۔ آپ نے احسان فراموشی کی، آپ نے نمک حرامی کی، آپ اس ملک کو جس نے اتنے سالوں سے آپ کو پناہ دی اس کے اوپر چڑھ دوڑے، اور کئی دفعہ چڑھ دوڑے۔ آپ کے آنے سے ہمیں ہیرون ملی، کرشن کو ملی، ہمارے بچے اڑ گئے، 90,000 لوگ ہم آپ کی وجہ سے گوا بیٹھے اپنے ملک کے۔ معیشت تباہ کروا لی، معیشت اور ہر قسم کی وہ جو ہوتی ہے معیشت کے اندر جتنے بھی اشارے ہوتے سب تباہ کروا لیے۔ ہم نے اپنا ملک آپ سے تباہ کروا لیا اور سارا کچھ بیڑا گرک کروا لیا۔ تو آپ ہمیں الزام کیا دے رہے ہیں کہ ہم قبضہ کر گئے ہیں؟ ہاں جی، قبضہ۔ آپ کو جو فری جگہ دی تھی نا، یہاں پہ آپ اپنی وہ کلیاں بنا لو، تو وہاں پہ آپ نے وہ جو لینٹر ڈال کے مسجد کیا کچھ بنایا تھا، جاتے ہوئے آپ اتنے ضلالت کے آخری درجے پہ نکلے کہ آپ کے لوگ مسجدوں تک کا لینٹر تک توڑ کے اس میں سے سریا نکال کے بھی لے گئے۔ وہ الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قبضہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ غائب کرتے ہیں اور پاکستان کی ریاست کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے غائب کر دی ہے۔ اسی طرح مال آپ سارا نکال کے توڑ پھوڑ کر کے ٹیلیں تک اتار کے ہر چیز سریا تک نکال کے لے گئے، تو ہمیں کہہ رہے قبضہ کر لیا ہم نے۔ آپ کو اتنا لمبا ٹائم تو دنیا کا کوئی ملک نہیں رکھ سکتا جتنی دیر ہم نے آپ کو رکھا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہم نے قربانیاں دی۔ ہمارا تاجر پس گیا آپ کے سمگلنگ کی وجہ سے، ہمارے تاجر کو صورت نہیں آ سکی، ہمارے مارکیٹیں ہمارے بازار ویران ہو گیا آپ کے سمگلنگ کی وجہ سے۔ اسکولوں میں ہمارے کالجوں میں آپ نے گھس کے اپنے بچوں کو بھیج کے بم باندھ کے پھاڑ دیے اپنے بچے، ساتھ ہمارے بچے لے گئے۔ آپ کے بچے جو آپ ایسی نسل ہیں، میری بات کا غصہ نہیں کیجیے گا، غصہ آپ کر بھی لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غیرت نہ کہیں کھائے جائیے گا، غیرت آپ کے پاس سے نہیں بھٹکتی۔
आपको इतनी सी भी नहीं आएगी। आपका बेटा पैदा होता है, आप खुद कश के लिए बेच देते हो, बेटा अपना सगा। जो कौम अपने बच्चे बेच दे, अब बेटियां अपनी बेच देती हो जिंदा हाथ दिखा के। तो यार आप ऐसी बातें यहाँ पे बैठ के, सिर्फ नमक हराम पे आपको गुस्सा लग रहा है। आप तो नमक हराम के साथ साथ पता नहीं किया कौन कौन से हराम है। बहरहाल पाकिस्तान के दोस्त नहीं, आप दुश्मन है पाकिस्तान के। जी तो खान भाई, वो ज़मीन जो है वो आपकी है। आपको मैंने पहले बताया कि आप तो सरिया तक निकाल के ले गए। अब आप एक और इल्ज़ाम लगा रहे हो, अपने पास से ठोक रहे हो, प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि सिंधी भाई और पुलिस लड़ रही है, अफ़गानियों की जगह पे कब्जा करें। अफ़गानियों ने इधर से कौन सी प्रॉपर्टी ली है वो दिखाएं आप मुझे, कहाँ पे, क्यों, कैसे ली है। अफ़गानियों को बस्तियाँ आबाद करने के लिए जगह दी थी, जहाँ से तोड़ के लेके गए हैं चीज़ें। और जो जगह है वो सरकार की जगह है, जहाँ पे वो खाली हो गई हैं, बस बात ख़त्म हो गई है। तो वहाँ पे किसी को लड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर लड़ेंगे मरेंगे, हम अपने मुल्क में जो मर्जी करें। खान साहब, आप यहाँ से अपना गंद उठाएं, यहाँ से निकलें। और बाकी रह गई बात, वो जो ये कोई यहूदी का मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान, ये इंडिया नहीं है, ये काफिर मुल्क नहीं है। आप जब घुसते हो, आपने पूछा ना कमरे में जब घुसते हो, आप हमारे मुल्क में जब घुसते हो खान भाई, आपके बच्चे हमारे स्कूलों में घुस के फट जाते हैं, हमारे बच्चों को साथ लेके फाड़ देते हैं। तो क्या ये इस्लाम है आपका? क्या ये आपका शेवा है? क्या ये दूसरे मुल्क के ऊपर एक चीज़ अपने मुल्क से आके उनके ऊपर ठोंसना ये ठीक है? खान भाई, आपको क्यों इतने सालों के बाद ये कहना पड़ा है, हमें मजबूर हो के आधी सदी के बाद, कि दफा हो जाए, हमारी जान छोड़ें? क्योंकि आपके करतूत ऐसे हैं। आपके करतूत तो अपने देखें पहले, कभी गौर करें, कुछ शर्म तो खा के देखें कि यार आप कर क्या रहे हो। इस पाकिस्तान के साथ आपने क्या कुछ किया? आपको पाकिस्तान प्यार देता रहा, आप दुश्मनी देते रहे। अब जाते हुए मैं कर्जे कब्जे का वो इल्ज़ाम लगा के जा रहे हो। कुछ थोड़ी शर्म होती है, हिजा होती है, कुछ थोड़ी सी ग्रेस होती है।